तू ओडिया को कहबो बास्टार्ड ओडिया रे नवीन तू ओडिया को भल पाऊ आपंकर आज जो शॉपिंग मॉल गुड़ाक सब कार तो नवीन पट्टनायक से 30% नौ ओडिशाटा को केमिटी भल भाव सिस्टमेटिक लुट करा जाए से भल रकम जानते एवं नवीन पट्टनायक जाना दरकार से निजर स्वार्थ केन्द्र राजनीति ये करुच्ची सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ दे नवीन पट्टनायक तू पाई था रेलवे बजेट ठारू देख रोड घाट देख कौन हो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी पूरा उन्मुक्त कर डाली रेट जीरा रेट चाउल रेट तापर आपणकर सोरिष तेल रेट ये रेगुलेटिंग स्टेट रेगुलेटिंग मार्केट को नियंत्रित कर सेंट्रल गवर्नमेंट बट ब्लडी यूजलेस व्हाट करे 4075 कोटी टंका लुट से हिसाब दब किए बर्तमान ये सरकार चलो केमती ये सरकार केमी चलेब आपन ये बीजेडी दलर क्या पाखे पैसा नहीं 100 कोटी लुट कर 100 कोटी दीर्घ 32 वर्ष है सामाजिकता कर जो राज्य दीर्घ दिन धरी सब विजु पट्टनायक स्टाच्यू भांगा विजु पट्टनायक मूर्ति पड़ा ये अवस्था को नहीं गोटे कंचा राजनैतिक अपरपक्ष राजनीतिर बीजेडी दल भितर एक भावावेग उद्रेक हो सारी कारण से माने देखुचंती तांकर क्षमतार संकुचितता और क्षमता पाई संकटापन्न जो परिस्थिति उद्रेक होइछि नवीन पट्टनायक को छानिया कर कारण नवीन पट्टनायक निजे कौन से बालांस रखी पारना ये जो सकाळ गोटे खबर कागज होती से आज मुझे पढ़ी तथ्य एवं सी लिखी गोटे आईजी गोटे पागलर प्रलाप से खबर कागज लोक पचरा जाऊ से जदि से खबर कागज को अन्य जगह को पलैबे पुणी स्थान परिवर्तन करेंगे से कौन लिखे पुणी विजु पट्टनायक विरुद्ध लिखे तेणु ये जो जिनस ये जो भावावेग गोटे राजनीति आधार गोटे शून्यता प्रकट करी गोटे राजनैतिक आहरी घनीभूत करा द्वारा विजु बाबू कौन एमती बहुत दिन है कम कले कि ओडिशावासी सदाबले झुरबे विजु पट्टनायक अतीत में बहुत कथा कही चाल घर उड़े देकर कोठा घर करेंगे ये जो आज जो नवीन पट्टनायक जहाँ सब कम करला से कौ पैसा कला से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कला अतीतर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नवीन पट्टनायक होरी खेली एवं नवीन पट्टनायक जाना दरकार से निजर स्वार्थ केन्द्र राजनीति ये करुच्ची आउ कि ना नवीन पट्टनायक गोटे ओडिशार नेता हिसाब से गणित हो कि लोकों स्वार्थ को देखा से प्रकार लोक नुहे नवीन पट्टनायक केबे नथिला एबे भी नाही तापर विजु पट्टनायक निजे बरोदा किंग ठारू 88 कोटी आनी से फेर सारे आउ गोटे कथा कहूँ 18 कोटी टंका आनी नित्यानंद कानून जो थे इंडस्ट्री मिनिस्टर तांको पैसा भी से फेरे ना सेंटर पैसा फेरे ना थाना कमिशन नानादी पिलुबेन मर्डर रेप यही गुड़ाक जो घटना लगे यही लोक पुणी भारत रत्न अवार्ड पाइब आप विश्वास कर अरे नेहरू को मुझे टेकिली अरे नेहरू को टेकिला कौन नेहरू कौन भल पाला से जानी आमर गोटे कथा स्वाभिमान सच्चरित्र राजनीति बीजेपी कर बीजेपी सबू लोक मैंने होती सच्चरित्र स्वाधीन एवं भल राजनीतिज्ञ लोक व्यक्ति विशेष वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जो वैदेशिक नीति आज भी भारत वर्ष केवे भूली ना सी गोटे भारत रत्न अवार्ड पाइबा योग्य विजु पट्टनायक कौन लगे गोटे भारत रत्न अवार्ड पाइबे से कथा से उत्पन्न करूँ आम जाना विजु पट्टनायक तांकर निजर जातीयता अच्छी कि ना से स्वभावत स्पष्टीकरण नुहे विजु पट्टनायक जदि जातीयता थी मधुसूदन दास कड़े गले उत्कलमणि गोपबंधु दास कड़े गले से तो उठुनी भारत रत्न अवार्ड दिजापी आंपाई कहीं उठुची भारत रत्न अवार्ड दिजापी जी ब्लाकमेलर फोराडर से राजाराणी गोटे लटरी करते राजाराणी लटरी जाकि जर्मानी रही आसते विजु बाबू
এইଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଇସା ଖୋଳ କରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଲୁଟ୍ କରାଯାଏ ସେ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ସେଇଟା ସବୁ କାହାର? ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠୁ 30% ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଜେକେ ବାଲାରପୁର ପେପର ମିଲ୍ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ରିଲିଜ୍ କଲେ? ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିସାବ ଦେଉନ। ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏମିତି ଉଭା କରିଛ, କିଛି ପଇସା ଖିଆ ହେଡ଼ା ଖିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ସଚେତନ ଭାବଧାରା ଚାଲି ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ, ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେୟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ସେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିସାରିଲେ। ପିତେଇପଲ୍ଲୀରେ ଜାଗା କିଣା ହେଉଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। 100 କୋଟି ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। 100 କୋଟି। OMC ଦେଖନ୍ତୁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। SC ST ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ୱାଟକୋରେ 4,075 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ସେଗୁଡ଼ା ତାର ହିସାବ ଦେବ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସରକାର ଚାଲିବ କେମିତି? ଇଏ ସରକାର କେମିତି ଚଳେଇବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବେ, ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ଡାଇଭ୍ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଇଏ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳେଇ ପାରିବ? ସରକାର ବି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏ ସରକାରକୁ କିଛି ଜୀବନ ଦେଲେ ସରକାର ସିନା ଆମକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଦେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ରେଗୁଲେଟିଂ ମାର୍କେଟ ଫୋର୍ସଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଚାଉଳକୁ କଲ ଟଙ୍କାଟା, ସେଠି ଡାଲି କଲନି ଟଙ୍କାଟା, ଲୋକ ଡାଲି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତା ବି ନାହିଁ। ଡାଲି ରେଟ୍, ଜିରା ରେଟ୍, ଚାଉଳ ରେଟ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ତେଲ ରେଟ୍, ଇଏ ରେଗୁଲେଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରେଗୁଲେଟିଂ ମାର୍କେଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ବ୍ଲଡି ୟୁଜଲେସ୍ ଫାକସ୍। ଏଇଟା ଭାଣ୍ଡ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ରେଗୁଲେଟିଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ରେଗୁଲେଟିଂ ମାର୍କେଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଦେଖ, ରୋଡ଼ର ଘାଟ ଦେଖ, କ'ଣ ନ ହେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୋଦି ପୁରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକସ୍। ଆଟ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲିଡର। ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କହିବୁ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ। ହେଲେ ନବୀନ, ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉ? ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଦ୍ରତା ଦେଇ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ? ତୁ ପରା ତ୍ରିଲୋଚନକୁ କାନୁନଗୋକୁ କହିଲୁ ଗାଲା ବାଣ୍ଠୁ। ଆରେ